Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa bihi nasta'in la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Salatun minallah wa salamuhu wa rahmatuhu wa barakatuh ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairil bariyah wa sayyidil ummah wa kashifil ummah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum ala sabilil istiqamah fi thoriqil hidayah ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim wa syadadna mulkahu wa atainahul hikmata wa faslal khitab. Ila hadrati ruh sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahabatihi ajma'in walil malaikatil muqarrabin walikafatil anbiya wal mursalin summa ila arwahi jami'i awliyaillahi ta'ala aina makanu wa halat arwahuhum wa ila arwahi jami'i masyaikhina biddin wal ulama'il amilin. Terlobi-lobi tu para masyaikh guru-guru nita nadung mendahului ita dohot manyampeon sungguh ajaran dohot sunnah-sunnah ni baginda nabinta sallallahu alaihi wasallam. Tarutamona imatu gurunta nadonok sian kitaon di makamna di sawalanta turuh Syekh Abdul Fattah. Somanijo guru-guru tanah lain, guru-guru ni beliau sasudena
dohot muallif pengarang ni kitab ni tawon silsilah sanad ilmuna amalna thoriqahna sampai turut ni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kepada kedua orang tuanta dohot arwah amwatil muslimin wal muslimat, keluarga nita sasudena somanijo kaum sisolkot nita nadung parjolo mulak dipanggil Tuhan ta. Annallah ya'li darajatihim jami'an fil jannah wa yuskinuhum wa iyana fil jannah wa yanfa'una bihim wa asrorihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa amdadihim wa annallah a'ada ilaina min barakatihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat jamaah majelis pengajian ta di majelis pengajian Syifaul Qulub nabi rahmatini Allah taala ipasumurung kodam hormat niba imatu hadapan di ayat niba sasudena somani umat niba nadung rela dohot tulus mudah-mudahan kembali marhadir di pengajian tahun on sudena kembali dohot izin ni Allah subhanahu wa ta'ala nadung maringankon di langkah-langkah nita sasudena menuju majelis pengajian tahun. Kaum muslimin dohot muslimat, semoga kita tetap di lehen Tuhan keluasan keampunan bersama. Songonijo rahmat dohot kasih sayang di Tuhan ta dohot keberkahani selalu menyertai kita di setiap langkah-langkah kehidupan di tahun, terlobi-lobi wujud persembahan amal ibadah nita tu Tuhan. Jadi songoni marupa ayah niba sodi umat niba tentuna sada-sada keberkahani dung ilehen Tuhan di hita marasoon bopeia nasotik tetapi merasa cukup bopeia ayah gorarna ala kadarna nia pendokon nasotik tetapi hita merasa nyaman dohot tenang ibaina. Apalagi taroban kon kita menghadap kon diri dohot tenang tu Tuhan. Ima sada-sada keberkahan. Apakah ia keberkatan di ilmu, apakah ia keberkatan di harta benda, menguban kita tenang, menguban kita merasa mungkin cukup. Songon pangidoan tai di doan tai waktu membaca nabur nini amalan nisfu Sa'ban ya ayah. Adong di sini tentang umat husnul khotimah doa terkaya dari manusia. Jadi kita hanya Tuhan maya imaya tumpuan ni pangidoan tusi maya tumpuan ni hadok dohot harok nita hanya tu Allah Ta'ala terkaya dari manusia niya. Jadi Tuhan maya dia tiatin ta samata-mata na ita butuhkan hakikat. Jadi kembali dohot rasa syukur ta tu Tuhan.
ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Indah ita sangka mulak ayah Tuhan ta mangalihin kehendak mulak dohot kudrat nia dihita. Kembali berdiri au jongjong di jolon alak ayah dohot alak umat disadario. Jadi on sude nantungan songon dia nadung ilehen jo amanah aben nabir tepatan jo saru purpe ayah dohot cerita na lewat saru purpe pardalanna amanta ayah burunta masih berada dope di tanah suci. Nah, malaksanaon amal berupa amal na mulia, malaksanaon umroh. Jadi harani ima au kembali di jolo di halap ayah dohot alak umat marsanta bisa puluh. Nanggido mo op parjolo, mudah-mudahan di pertemuan tahun rap mardoah rap mangidui tatu Allah Ta'ala anso ilehen dihita pertemuanon tarsuan tahun tarsuan na diridoi dohot diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dohot totop kita nian mardoah tutuhan, semoga Allah Ta'ala tetap memberkahi majelis tahun, tempat pengajian tahun, dilindungi Tuhan sian sude nasudi ingini dohot nasu indah ita sukai. Mudah-mudahan toto hita sudena songon dia nadung diangan-angan kon oleh amanta gurun tadi ahaon di majelison songon borar nai sipaul kulu pengobat hati. Asal nian ro tu tempato, asal jugu ilangkah kon natuson menjadi pangubat nian dia teate. Dao sian arsak kesusahan harana majelis ilmuan tong ayah majelis ilmuan umat mengingatkan kita kembali tu Allah Ta'ala, mengingatkan kita so kembali tu Tuhan segala masalah. Wa ilallahi turja'ul umur. Jadi maidokon Tuhan segala aha saja masalahi, aha saja kesusahani, tantangan do rintangan hidupi, ulang lupa ningia kembali tu Allah Ta'ala. Mangadu tu sia, mangalapor tu sia ido ayah. Ngadong be sebaik-baik tempat nita maluas kon carito. Sampai ayah carito na paling rahasia dohot nasu mungkin icarito untuk manusiaon anggo Tuhan sagama ilang saroha aima karena ngadong tong ayah na bisa ita sembunyion ijolo ni Tuhan ahana terjadi na ita tahun koni na ita rasoi ikan na ita onjak koni sudena nida Tuhan bersifat basir, maha melihat ni Tuhan ni tentang ayah segala yang ada, dia saja berada. Jadi indah taronjakon la yakhfa innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ning Tuhan dai mani Qur'an umat Allah Ta'ala sungguh ning ya indah dong nia na taronjakon kan nanya tu malayo kon Tuhan kai kan ya indah dong na tersembunyion ning ya sotik sajo ning ya sotik saja pena sotik indah marimbar. Apakah ia na halus na kasar, apakah ia na zohir na batin na sotiki, di ginjang tanuon di bumi ondot di langit
ngadong ngataronjak pun dawe nawi dari sude tangkas anggo sumoni sudah pelangan tongan ipalambat-lambat ko mengakui na tuau na ni sudah pentongan ganggang ilalaho sudah pe indaroho tuau marcari to ning Tuhan ni hadolang masalahmu do kon botuau ning Allah Ta'ala ni ima jadi indah dabu ayah sebenarnya pangbusar Tuhani angboroi tanangkin betul-betul mengaku terbuka nagoyaki ruani Tuhan indah rahita mengaku indah rahita nangkin terbuka padahal sudah dijoloni Tuhan terbuka sempurna. Imadah. Jadi imai anggo songoni ima sototop kita nangkin idokon Tuhan tai hanya tu siamaya kembali segala masalah. Jadi di majelison ima ayah ima umak kita namarsipai ngotan igorana. Marasi paingotan kita so kembali ita nangkin tu Allah Ta'ala arana dohoti maya membain tenang ayah hanya dohot Allah Ta'ala maya hita membain tenang ngadong belain ni jadi syukur kita semakin yan ayah ilehen Tuhan depe waktu dihita dohot umur pangidoan tainian tetap murmar tambah-tambah mak les murmar tambah-tambah manian ilmu dohot amal nita arana ngadong sada pangidoan na mulia isuruh Tuhan dihita iperintah Allah Ta'ala dihita kecuali mangido tambah ilmu wa qur rabbi zidni ilma ning Tuhan deh Quran dokon Muhammad ning Tuhan sarupa medot kita sudah berarti na paling pantas ita pangidoon ita ucapkon rabbi zidni ilma ima di Qur'ani ayat oh Tuhanku tolong tambah-tambahi ilmuku ilmu agama ilmu tentang amal badan ima fikih ilmu tentang amal hati ima tasawuf ilmu na mengajarkan tentang perbuatan amal-amal zohir ni tahun ima fikih ilmu na mendidik mengajari hati-hati tentang umat so dia so denggan so ias kan mai so tenang ima ilmu tasawuf arana di ias ni hati-hati tentang umat so tenang di kotor ni hati-hati di susah di kotor ni hati-hati susah di ias nai isi matena isi mah jadi ima ilmu tasawuf menghadapkan antara badan nita dohot hati-hati nita tu sang pencipta menyampionon sudah tolak tu tujuan ilma ilmu tauhid mengenal siapa yang disembah mengenal siapa yang diingat sudena ilmu na mesti miinangkin ita pangidoon ayah tu Tuhan ngadong benay suruh ni Tuhan dan tong yajarkon Tuhan tu ita oh hambo-hambongku dor jolodokon da setiap waktu oh Tuhan tambah jolo motorku tambah jolo bagasku apalagi alak bagasku kan ngadong kan ainda dong songo ni ayah ndarong so di kamusna ndarong songo ni umak kan aido ahadon ni suruh ni Tuhan ilmu do
Ondo rupana namambainahan nangkin tenang hidup kita. Di bagasan ilmui terdapat nur cahayu. Jadi tetap hita nangkin ayah syukur godang kita tu Tuhan. Hita marsuo di dalam majelis ilmu. Pasuo ita di majelis ilmu. Nah, ini ada. Jadi di kesempatan non ayah niba sungani umat niba dan dirahmati ni Allah Subhanahu wa taala. Madungan tongan donok hitara lalui dohot hitara soi songonon bo di pertengahan Sya'ban menuju imatu bulan suci Ramadan. Di bulan Sya'banon, bulan na sangat dicintai oleh Nabinta. Arana Sya'banon bulan di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi adong mana jolo ayah dison di kitab pon maktubun fit Taurat. Adong ningia juga ada tertulis tercatat di bagasan kitab Taurat. Taurat na aslina na jolo ayat ditulis konia sejarah na di kitab Taurat. Mangkola fi Sya'ban ise halak ningia na membaca di bulan Sya'ban. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Saima ya umat kalimatna juga ada tertulis di kitab Taurat. Sebelum Quran depe, najolo depe di zaman Nabi Musa alaihi salam. Nah, kitab Taurat. Ise halak nama membaca di bulan Sya'ban ni ya. Ben mulia nami ayah mulai mun najolo bulan Sya'ban ni. Mulai mun najolo madung-adong ma ayah dison ke unggulan na. Di kitab Taurat pe rupana adong tercatat. Ise halak nama membaca di bulan Sya'ban. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Mangua maningia kataballahu lahu ibadata alfi sanatin. Ituliskan Allah Ta'ala di halak nama membacawon ibadah 1000 tahun. Ma ben godang nami zikir tahlil naonani bo dibaca di bulan Sya'ban. Ituliskan Allah Ta'ala di sia ibadah 1000 tahun wa maha anhu dzunuba alfi sanatin. Ia puskon Tuhan busema ayah dosa-dosa 1000 tahun ni. Nah, dosa kecil entong maksudnya dosa kecil. Wa kharaja min qabarihi wa wajahuhu kal qamar lailatal badr wa kataba indallahi siddiqan. Dungi ada pekelebihan na saula kon ningia keluar ma'alak na isian kubur di hari berbangkit umat, hari berbangkit ayah keluar masian kubur nai wajah ni bayo na membaca zikir na onannya
Wajah nai umat kal qamar, seperti bulan 14. Torang ayah marcahayo mukoi kaluar sian puri. Torang marcahayo ditambah do pentong ayah nidokon niaga mantai cahayo bekas wudu. Ipentong mak marcahayo di bekas di wudu tai ayah. Ima kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marcahayo tangan nita pat nita dai na lobi saksak ondo nasadaon wajahon. Mana torang te torang lain tong ayah inda mambain tong pit-pit mata nidongan songon matahari indo ipe marcahayo deh te pit-pit mata nidongan datar tontang umat kan. Jadi intongan masangat tu ima cahayo nai teon indah cahayo bulan imar tetap doya torang tetapi memberi kesejukan. Setiap alak nama mandang terpesona. So ini dentong mangaligin bulan ni bantong ayat. Na so ni saja dentong ani ihalaki umat palagit ke istilah na nagit marsantai-santai kita memar torang bulan. Kan ni dia ya. Mandokon nagit marsonang-sonang da para sa ani mamandang-mandang. Inda juga ada mandokon kita memar torang di mata niari. Inda tartontang boy. Tenggo bulan ni sonang mamandang. So ni mawajah na ito kinay sonang rohani halak setiap na mamandang. Mara cahayo wajaho keluar sian kubur na ito kinay. Kemudian buse wakataba indallahi siddiqon, tertulis mayatu kinay ningia tercatat sebagai halak-halak na siddiq di sisi ni Allah Ta'ala. Halak na benar ayat. Berarti sabarisan mayatu kinay ningia dohot Abu Bakar Siddiq. Mangiut matusia ya. Abu Bakar As-Siddiq. Ia tertulis to kinay golongan-golongan siddiq. Ima halak na tulus, halak na ikhlas, manzikirkan kalimat tauhidon. Kalimat tauhid jud tong ayahon nangke. Kalimat tauhid dohot nian jauh kita sian sifat kemusyrikan. Ima keunggulan kelebihan di bulan Sya'ban. Jadi dung songonon ayah madung dono kita manopotkan bulan suci Ramadan di antara naidokon ulamantai na mesti dohot na perlu ningia ita persiapkan dirinta ngada lain hanya membersihkan jiwa ita, membersihkan hati. Ita pabahat ni umat mar istighfar, mangido ampun tu Allah Ta'ala. Fa iyasroha qad aflaha man tazakka. Halak na maruntungi ning Tuhan tai halak-halak na ra paiyas ate-ate membersihkan jiwa. Ido habis ayat qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. So tercapai kesempurnaan ibadah on pepuasoon ibadah ni kita. Jadi parjolo kita mangido ampun tu Tuhan. Wa dzakara isma rabbih fasalla. Baru silahkan maningi amar zikir mengingat Tuhan dohot silai persilahkan kita sembahyang.
Taubat maksudna anggo songoni ita pabahat mataubat menjelang bulan suci Ramadan. Aranantong borarna bulan suci ulang antong ita padiar-diar songoni bulan namar borar bulan suci hatinta indah suci tentu ita sambut kesucian. Do ate-ate na ias, ate-ate na suci menyambut bulan suci Ramadan. Jadi indah marimbar ayah sangane dia lapasna. Indah marimbar umat istighfarna. Palantongan git sayyidul istighfar rantong nidokon ni nabintai ipengama umat. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu nikmatika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jadi onma ibaca manyogot idokon nabinta antum palandingnya ngabinoto pondok umur di Arian nai ahli surga ning nabi di hadisi. Palandingnya ibaca dingnya di potang nai ngabinoto buse pondok umurnya tuwur nginiari ahli surga. Ima kelebihan narupa ayah sayyidul istighfar. Icampur-campur deh sanganai dia umat, sanganai dia ayah istighfarna. Anggo tujuan nasude pengakuan ini deh. Betul-betul pengakuan ini sian bagasan. Dengi timbul ayah muncul rasa sesal, menyesal umat. Sosali perbuatan na lewat nasu sesuai dohot hukum ni Tuhan, dohot kehendak ni Allah Ta'ala. Harana ondo sudah kunci na di taubaton idokon nabinta penyesalan. Ngima sojung ada ayah idokon nabinta annadamu taubatun min. Annadam manyosal. Na manyosali ido sabenar naninya inti ni taubat. Ido sido pokok na suden tarsomon na haji ayah ningia Arafah angkon na dapat wukuf di Arafahan bo ima sido kon na binta al hajju Arafah ni bu si ayah kan haji angkon na dapat ni wukuf di Arafah anggo lewat wukuf di si nda sah be hajin tabe indah sahi akan tetap lanjut palalu masumoni dohot wajib usai di kodo tahun mendatang. Ada dapat wukuf di Arafah. Ima berarti wukuf Arafah menjadi inti di ibadah haji. Tar sarupo mawon palantungan di taubat idokon nabinta annadam imaya. Angkon na tumbuh ayah dia tiation panyosalannya. Isi dia suara serius. Anggo ngada naron nda bebe romi songon na idokon ni hai MZ taubat sambal ni kan. Taubat lasiak. Hati siakan mi ayah lasiak Cino. Nda jauh beda beninya. Nda tahan awina pit-pit saja mataon ni lasiak Cino tu. Nda tahan ni marai ki matai. Abisin naron ke si ulak-ulakan. Jadi mak penyesalan undo na perlu. Tai indah menjadi penghalang buse ayah. Ulang kita tertipu ning Imam Ghazali dohot bisikan ni setan. Nda dong guna ada ulala taubat.
Robuse masudi umat bisikan tu bakasan ni hati-hati. Dadong da buguna na taubaton. Arana taubat pentongan lamur kajajangan daulala ninga. Taubat kai bale namur marbuat dosa do ninga. Nda tola songoni ning Imam Ghazali. Ipe nipuan de na songonian. Tipuan ni setan de. Totop do songon dia peke ada anihita hambo na lemahon, hambo na parlupaon. Tentong ide sidokon manusia mun nisyan na sangat parlupa ya. Kan betul do ya parlupa kan? Parlupa. Dan ibu tu ni bagi ni tangan ni do ayah lovenia ngai dia ni lovenia. Parlupa me. Lupa umat kan? Nisyan ben parlupa namanya. Jadi wajar bentongan asal berangna na parlupa na parsilop selalu bersifat salah. Nah imei. Jadi Allah Ta'ala maha tahu doyai. Pokokna imei dokonna totop kita setiap hita nangkin dicoba kita buat kesalahan tetap bertaubat tu Tuhan manyosan arana ngasi binoto diharoro ni malaikat mauti ni ayah diharoro ni malaikat mauti do dabo anggontong nangkin inda junga darai ta taubat sugon dia mi mulak ni ta itu Tuhan berarti ngana jelas to kinai bebe kalau totop kita indara taubat salah terus maksiat terus indah dong taubat na ison pada biar ni ba ta ini anggoles rai ta taubati rado peitan tongan namar istighfar hadisi harapan to kinai amput imateon Tuhan ko dalam istighfar muning Imam Ghazali jadi ulang dia tinggal kon ni deh. Ampun ngabino turu malaikat di dalam keadaan marniat taubat dia tetemu namanya sal moho Tuhan ni ada aisi me umat sendatola nangkin putus asa jadi isi me sudah ita aku itu Allah Ta'ala sebelum kita melaksanakan ibadah puasoon utamona harana amal naita jumpayon ibadah nangkan naruon na sangat bodang na ayah ibarat imbalan pahalona marbeda dot bulan-bulan na biasa umat marbeda ayah anggo inda taubat kita romei itaon bo terhalang ringgas dot semangat ni na beribadah te anggomur ias ayah ate-atenta taubat kita namur manayang de perasaan iuma namur ringgas di ayah marsemangat namar ibadahi arana les gurunta Imam Ghazali de manyampeoni asal ninya hita nia lokot ninya dosa otomatis ayah membain borat perasaan mar ibadah so ni de uma asal lokot kita dosa membain borat kita beribadah tutu rodi ayah malosok niya ate dikala ita manyosal ro taubat rodi maringgas mula tenggo di saat ita hona nangkin dosai sangajo borat perasaani git mangkarejoon amal ibadahi jadi ide sabenar na ida boning yang boning gurun ta Imam Ghazali dah aso dibaya malosok pula lawan aso diborat pula lawan mungkin ide adong lokot dihita dosa pala inda dosa ni pangkuling tentong nabahatan jalur na marjalur-jalur suman jahay dalan rayai marsimpang-simpang panombontong dosa pangkuling panombo dosa ni mata dosa ni suping panombo dosa na marmasukan buse tuawan taon panganon inumon ipeta mambain dosa palang ias aison mada soperlu ita taubati sude manyosal tu Tuhan apalagi dosa ate-ate
Dia hati-hation pe ayah umak na bahatan dison martumpuk dison dosa-dosa di bakasan hati-hation. Jadi termasuk manasirin idosai hati-hati tahun sangat cepat marburuk sangka. Kan ayah betul umak kan? Gimana paling cepat ayah? Nah paling cepat rumah lintas buruk sangka. Suuzon bahasa Arabnya. Berburuk sangka aon mamambain dosa ya. Ampot na songonon dia dabu. Apalagi carita non iluaskon tudongan nita. Gosianu dah orang tu dah rangku ni sajo mangarang sajo karyo ni. Nagit jadi pengarang dentong ayah kan. Ruangku ni arokku ni sajo. Nagit mangarang-arang dope. Padahal ngana binoto dah kebenaran hakikat na ngana binoto. Ampot na susongoni dentongan ibain Tuhan tu hati-hati niya. Ako mana paling coba tinggoy sangayo ita akui deh. Apalagi robusir pe ayah antongan ipamilas-milas setan ingun bariba. Juntik-juntik kiai ba kan? Ijajang-jajang setan ni sun dia sumar buruk sangka. On sude na latihon time sun dia so ias ate-ateon apalagi nang kimbo sun dia ilala so dapet umak kaburkatan di Ramadoni on mayak latihan ka. Imana paling utama. Kemudian tongan Pak Yasrohaita dohot saling memaaf kantong buse antara sesama, antara ita dot orang tua dohot anak kan ya, dohot sesama dongan nita on sude ayah angkon nita latih dondo sumar belaan sude bo ulang adong disibo rasa goyak niroha namar honok rasa dendam osong pala ita kan osong ulang adong dasunian osong niroa ulang adong on sudena kon na ita pa iyas ima pala dapot halak na songononan idokon na binta halak na madung iyas pemaaf ima da sabenarna na sempurna iman. Olo betul dentong ayah kadang-kadang marcarito alaki aung gusto ngonon tong pambayin ni jauh daw tarimo dai ndaw mo opkon dai nda na iyas ruang kui piga kali pero anda na jawi ninna ndaw mo opkon ni tokinay mamarsipaintian di mahsar na niya do tokinay do may di pertimbangan niya sayo. On mana padahal sudah setiap amal naik karijoon tinggal diam di ayah malaikat pencatat. So di ayah malaikat pencatati setiap amal naik karijoon. Enggak bah, kan umat naik tulisnya deh. Jadi nangkon kodot-dotan sibuk dawa sugari be. Naik tulisnya deh. Mabiar kulang ngai tulisia amal kejahatan ni. Itulisia deh. Imau somarsi pature busi ati-atenta suias. Ulang ipayut nangkin. Pala halak nangkin na suias. Dot-dotan busi matu si markambur ko. Tuna kotori. Ulang be. On maso sempurna iman nita. Te on ma patureon nitai selama ilen Tuhan dihita napas di ginjang dunia. Ngagio tiato kinay mulak dohot ate-ate na kotor maning Tuhan. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim.
Jadi ngadong swidening Tuhan artina tokinai hartona ibang gawani kan ning Tuhan harta benda nai panggar ko ni ndadong gunana sude kekuatan dohot bangga ni roa anak-anak nita sundia pe pangkat jabatan dia lain hanya roi tatu Tuhan biot ni Allah Ta'ala maroban ate-ate na ias hidup biotnya ate-ate na ias sondo masih dokon nabinta saja di hadis wa'fu amman zolamaka maksudnya selalulah bersifat pemaaf palapang main dora muda boning nabi deh alak namar buat zolim na jahat tuho ning ya ini dokon nabinta selalulah pemaaf ning ya ido ne dokon iman na sempurna pokok naon majago oni bo ulang sugari les martahan di sinangkin adong rasa dendam osom imanangkin harana dabu uma yakin mo inda na tenangi bayi-bayi nai bo penangkin na benari banangkin bo alak do najahati kan te selama adong nangkin disi osom sajo indara tenang les guncang deh kan mar guncang dia ya ulang-ulang to kinales rosetani di saat adong waktu dot kesempatan adope ning setani use waktu adong kesempatanmu ge pubo ning ya use ben nadongi goyak niru akinan bo ben nadongi osom niru akinan rosetani di saat ada waktu adong kesempatan adope nim palua masih naluan bini aduh ison me kesempatan waktu terjepit ya adopenya dekeon ning setani kan membain majahat kita ini jadi sudah na adong de pertanggungjawaban saulakon nang kon pen misalna git ita balos Allah Ta'ala tetap membalas de sebenarnya di mahsyar saulakon adong de sudah pertanggungjawaban amal ima kaku inda posruatu malaikati inda posruatu Tuhan maka kurang keimanan benna hurang de ima sedokon nabi na sempurna iman nangkin selalu pemaaf arana yakin sudah nani balos di Tuhan de setiap amal jadi kita pe ias rohanika jadi dapat maayah tokinai on madi awal Ramadanon di bagasan kitab kitab Nuzhatul Majalis adong dison idokon perkataan Sayyidina Ali palaningia Roma bulan Ramadan terbit maayah bulan Ramadan di bornginnai sangape madung bonggal berita di hita ayah nadung terbit hilal ni kan ayah terbit bulan Ramadan adong madasada kalimat ipesan kon nabi tuba berenia Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa qala Ali radhiyallahu anhu marcarito maison Sayyidina Ali radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam marsabda manabinta sallallahu alaihi wasallam idza ra'aital hilala awwal asy-syahri faqul palamadung nidaho terbit bulan Ramadan di awal bulan di malam pertama naik ayat malam pertama Ramadan awal bulan atau pebo pentong ayah misalnya potang-potang naik pokok naroma cari to dihita materbit ma bulan nina ngun berita fakul maka baca
ning nabinta. Baca Allahu Akbar 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahillazi khalaqani wa khalaqaka wa qaddara laka manazila wa ja'alaka ayatan lil alamin. On ma ibaca ning nabinta ya. Pandokonnya tu Sayyidina Ali. Yubahillahu bikal malaika, sangat nia bangga naruani Tuhan di joloni malaikati. Tajupan ruani Tuhan halak na membaca na una kalimat tu. Bangga Allah Ta'ala di hadapan para malaikat niai. Wa yakul marfirman Tuhan tu malaikati. Ahamaidokun Tuhan, ya malaikati ishadu anni a'taqtu hadal abda minan nar. Oh para malaikatku, saksion kamu boning Tuhan. Amu masaksina bahaso umir dekaon hambang kon sian neraka ning Tuhan. Nah iman ini ya kelebihan ni bacaan ni tanangkin menyambut terbit ni bulan Ramadan. Sendia nangkin ya umat Allahu Akbar 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi khalaqani wa khalaqaka wa qaddara laka manazila wa ja'alaka ayatan lil alamin. Sekali naik umat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi khalaqani wa khalaqaka wa qaddara laka manazila. Khalaqani wa khalaqaka ka wa khalaqaka nama wa qaddara laka manazila wa ja'alaka ayatan lil alamin. Jelaskan mak. Wa qaddara laka manazila wa ja'alaka ayatan lil alamin. So ni majok nirwani Tuhan pabege-bege hal na membaca na ona. Kamu masaksi na malaikat ning Tuhan. Umir rekaon ma bayoon anak buruon sian narako. Harana ben nadongi ayah dison mengagungkan membesarkan Allah Ta'ala, dohot rasa syukur kegembiraan menyambut Ramadan. Syukur alhamdulillahnya. Idan tong tarutamu ayah sada kuncina soringan namang karejaon puasoon. Soringan umat indah menjadi beban na puasoi, ingot kuncina sambut dohot job nirwa. Marsyukur ko. Tenggon tong pajolo ho mangupat, pajolo hontong mangomel, nabahatan caritomu, uy sunjere maawayaon dapat usay mapuaso. Sementara au nadorando au mahon sa juninya. Hima. Sedangkan madung mangan doang tong aktif les urang sehat bolto kini ya, apalagi ngai lehen buse mangan sunjer maawun ning ya sajo. Maurat kinan perasaannya. Disonnai pangido ni Tuhan na parjolo
keridoan ni baido, ikhlas itu. Jadi ungkap kondot sonang di roha. Sarupa na sumbayang ide ayah hidokon nabinta u'budullaha birrido kaning nabi sembah Allah Ta'ala idohot rasa senang ridho menyambut setiap ibadah isi de sabenar na sonayang na maribadahi si de soringan jadi indah dong ayah beban ilala tukinay rode pertolongan ni Tuhani asal ma itanya toon ita sambut ibadahi dohot raso sonang umat ridho. Side kunci nasada. Tengok parjolo ayah kita mengupat, parjolo nangkin mo mangomel kita kan. Merasa berat kinan kita, anggoi sangajo jontong dapotan mi. Sangajo maborat mi na maribadahi, malusok mi. Ima. Mardalan sumardalan dumasuni ayah hisongan padati na maribadahi. Darah kancang. Madung umak kan ay may tayang gontong Imam Nawawi di bakasan Al-Azkar na biasoy ayah palantongan nainan jo nga mangua di bakasan kitab Al-Azkar palantong ronya bulani anggo di kitab Al-Azkar Allahumma ahillahu alaina bil amni wal imani was salamati wal islam Rabbi wa rabbukallah. Ingun Imam Nawawi inda mangwai na parjolo nang kintong mun Sayyidina Ali. Riwayatna hadis ima pala nagit amalan nita nangkin menyambut bulan suci Ramadan. Baru na terakhir ayah perlu ita perhatian ning gurun tadi kita pon tolu waktu na sangat abdol di kita tolu waktu amal ibadah di bulan Ramadan. Na pertama waktu naningnya di waktu sahur. Sayang na ayah de banda marsahur kalaki damar sahur ya harana madung mangan mayantong niya borongin nai madung martambo-tambo maya sangan napiga-pinggan nda benya marsahur mabisa meningay modal incog nay dokon ni nabi kaburkatan nay dunto burkat ni sahuri tasahharu fa inna fis sahuri barokah ning nabi to adong disike berkah. Jadi indah na umangan sahur saja dah buaya, indah na minum nai saja umak amal ibadah. Ahama amal nai suka ini Tuhan di waktu sahur, semendia idokon Allah Taala. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur alai lebaya mangido ampun tua umar istighfar kala ini Tuhan di Quran ima nai suka itu. Jadi lesmar istighfar ijo ma umak ipamahat waktu sahur. Ulang tokin nai asal ma misal nadung mangan dung torap mungkur. Sampai bagai panombogit lewat subuh. Asal dung mangan nasusakan mamodong. Ido mar istighfar sebelum subuh dung sahur mangan sahur kita mar istighfar. Jadi na paling deges di sisa ada amalan nita zikir Nabi Yunusi ma. Zikir Nabi Yunusi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Madung rak dapat kita untuk tinggal ahana rumah pangidoan na Tuhan mengamal kon. La ilaha illa anta mang esaun Tuhan subhanaka martasbih mantasbih kon Allah Taala. Inni kuntu minaz zalimin pengakuan nita na mardosa istighfar maknana. Jadi di si madung tolu ayah dawoy
tahlil, tasbih, istighfar. Mai si tolu-toluna di zikir Nabi Yunus. Pala habis istighfar biasa, zikir Nabi Yunus kita panggil. Baru sembahyang subuh. Ai ada waktu sahuri. Ulang kita lewat konnya maramal di Ramadan na ini. Baru napaduana di waktu ningia sebelum terbit matahari. Ini deh setelah subuh. Mulai habis subuh sampai sebelum terbit matahari. Onpe itu usaha di Ramadan maramal. Arana sadake unggulan di si idokon nabin tentong ise halak na sumbayangnya man sholla subuh jamaatan ise halak na sumbayang subuh marjamaah. Mak di Ramadan ayah dah halak na sumbayang subuh marjamaah. Kemudian marzikir ya Tuhan sampai ningia terbit matahari. Sampai terbit matahari baru melai yang sajadahnya madung idokon nabin tame pahalona ayah songon nama rangkat haji kahajatin tamah ning nabi seperti berangkat haji sempurna. Ben unggul nami waktu yayahi waktu naborkati. Barakallahu fi ummahnya, barakallahu ummati fi bukuriha. Semoga Allah memberkati umatku di waktu bukroh. Ima ayah waktu bukrohi. Mulai ngun subuhi nanti terbit fajar sampai terbit matahari bukroh ni. Diberkati Allah Taala ning Nabi. Jadi songon ibadah haji. Baru na terakhir sadana ayah. Perlu kita perhatian nih waktu na paling marharga juga sebelum marbuko. Ben nabahati lali ison. Kan marlalian daya. Marlalian mentong. Arana pangisi ni boltok nagi pikir konon. Nih. Pala alak ayah tongan mangaruaruan. Nah, sangay dia naron na umpas tu boltoki. Alak umat bu saya sibuk manggaur-gauri. Batu-batu api. Isi masa ada waktu nih yang paling marharga itu afdol di bulan Ramadan sebelum marbuko puasa. Disi ulang lupa bopena martasbih wasabbihu bukratan wa asila. Git martasbih silakan. Tai adong sada buse ayah idokon Nabi tajo di hadis riwayat Anas bin Malik. Ise halak nama membaca buse. Nah, omai baca ya ahania bopena borarna zikirnia sebelum marbuka puasa. Ya azim anta ilahi la ilaha ghairuk ighfiriz zambal azim fa innahu la yaghfiru zambal azim illal azim. Aha kelebihan ni dokon nabinta halak nainingia na ikhlas menzikir konon bo dan penuh pengakuan Tuhan di waktu mali-mali nang kinanaya sebelum marbukoy kana kayauma waladatku ummu ning nabi kami. Jadi maia sundia songon na baru ilahirkan umat ni ben ias na ayah ibain na tubakasan ias ibain ipa ias ya dosa-dosa tay. Nah, ini ya azim wahai Tuhan yang maha besar, anta ilahi engkaulah Tuhanku, la ilaha ghairuk ngadong beda Tuhanku selain hanya Homaya. Ighfiriz zambal azim, tolong ma Tuhanku ampuni dosa-dosa nabodangi, dosa-dosaku nabodangi, ngadong na bisa mengampuni dosa nabodangi kecuali hanya Homaya Tuhan na maha bodangi, na maha besar.
Imay dokon na bintang. Dari pala nganon umat misalna marlangkap-langkap, iyahan naron, tulis naron. Jadi benar masuk nantong ayah Ramadan bulan beramal berarna. So dapat kita nak unggul-ungguli kan tidak ya? Nak orang bodang. Dapat kita istilahna amal-amal na supirna ibu. Apalagi entong sudah ita hiasi dapat sidoka kan ya, sembahyang tarawih kita, witir madeges, tahajud namur madeges. Jadi harani waktu ida ayah madu dapat tuahana. Aduh mak. Nah terakhiri dah mak. Oh tokinai mak pala umat ditulis. Tokinai mak. Olo benna umat pentong narale salah bege juga kan idokon penon. Tokinai mak umat pala. Jadi tersonon ma ayah niba semua ni umat niba di pengajian tahun. Mudah-mudahan selalu hitanian di pengajian tahun nang kini ilahin Tuhan pertolongan dan hidayah di hita sasudena untuk mengamalkan di kaji-kaji tahun. Adong hidayah permintaan ke. Assalamualaikum mangido tolong di hita sasudena jemaah pengajian ta sama-sama ita pangido ondolo tutu Allah subhanahu wa ta'ala. Anakta namar gorar Abdurrahman ulang nyandowat ibana di mutasiun tu tempat na asing. Oh itu di tempat nia nasanari manyan tetap ibana di pekerjaan. Amin. Oh mudah-mudahan mak rap kita amin kon pangidoan nangkan ya mbobenna ido jana terbaik ilahin Allah Ta'ala di sia dikabulkan Allah Ta'ala ilahin ya pernah sudah kemudahan dan kesuksesan. Jadi terus merdoah minta ayahan tunggu semua ni kan. Jadi di son iba undur diri iba ayah niba umat niba sasudena janangkin kembali datarimot na penyampaian niba na kurang nangkin urang tama marlobi urang pandokon na di son iba mangidomo sabarang kodamna. Nah saling merdoa beta semulun dolok tua sorap sehat-sehat kita nian panjang umur kita doat ilahen Tuhan kemudahan mengamalkan dari kita sasudina doat ilahen Tuhan dicukupi ia diberkahi ia rasoki kita sudina halal martarimo sudi amal nita doa nita tu Allah Ta'ala. Bibarkati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin waghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa limasyaikhina wa li asatidina wa li ikhwanina wa li aqrabaina wa li jiranina wa liman ahsana ilaina wa lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairati ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fiqhan fid din wa ziyadatan wa barakatan fil ilmi wa kifayatan fir rizqi wa afiyatan wa sihhatan fil badan wa taubatan qabla al maut wa rahatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa ladzatan nazari ila wajhikal karim ya arhamar rahimin wa ya khairal mas'ulin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka lisanan rutaban bi dzikrik wa qalban mun'aman bi syukrik wa badanan hayyinan layyinan li ta'atika ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Allahumma aslih qulubana wa quluba azwajina wa auladina wa aslih qulubal muslimin wal muslimati ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa mabaruka wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi